देता है طلب کے ساتھ. تو جتنے لوگوں نے بھی کہا، اب آپ نے جیسے کہ کہا کہ بھئی ہر سر میں خیر ہوتی ہے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد کتنے علماء کرام نے، اہل حق علماء کرام نے کہا کہ ہر سر میں سے خیر نکلے گا، لیکن لوگ کہتے تھے دیکھیے یہ مولوی جو ہیں ہمیں ٹھنڈا کر رہے ہیں، لیکن اس سر میں سے خیر نکلی. 29 کار سیوک، 29 جو کار سیوک تھے جس میں ایک شامل ہوں، وہ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں. باقی اور علماء کرام ہیں، باقی اور تحریکیں ہیں، باقی اور سنستھائیں یا باقی اور جگہ پہ بھی لوگ جا کے اسلام قبول کرے. جو لوگ نہیں کرے ان کو چین امن آج بھی نہیں ہے. استقبال ہے. ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں، گمنام جوہر پروگرام میں ہم ایسی شخصیات کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں جو نام و نمود اور شہرت کی پرواہ کیے بغیر ملت اسلامیہ کی خاموش خدمت کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کبھی اللہ کے گھر کو شہید کرنے میں آگے رہے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی تو آج 91 مساجد کی تعمیر انہی ہاتھوں سے کی ہے. میری مراد جناب مولانا محمد عامر صاحب، جن کو ماضی میں ہم بلبیر سنگھ جی کے نام سے جانتے تھے، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مولانا، آپ کا استقبال ہے. یہ آج سارے ہندوستان کے لیے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ آپ نے مذہب اسلام میں داخلے کے بعد جس طرح سے کارنامے انجام دیے ہیں، جس طرح سے آپ نے تبلیغ دین میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے اللہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، آج ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کو آپ پر فخر ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ کا ذکر آتا ہے تو بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں اور انہیں دیکھ کر ہم سب کو جو درس لینا چاہیے. آج مختصر سے عرصے میں آپ نے جو محبت ہندوستانی مسلمانوں کی پائی ہے، اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ آپ سرسری نظر ڈالیں. شکریہ، جزاک اللہ آپ کا اور تمام ناظرین اور وہ ان حضرات کا جنہوں نے پیار محبت دی، جس کے بوتے پر اس کام کو کرنے کا تھوڑا حوصلہ ملتا رہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ حضرت کے اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. جو کام اپنی ذاتی مفاد کے لیے لیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو بھی شخصیات سے اللہ نے کام لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، کرشمے ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئے، اور ایسے انداز میں کام ہو، جادوئی انداز میں کام ہوتا ہے ایک طرح سے. مقصد 26 سال چند مہینے قبل جب اسلام قبول کیا، اس جون میں 26 سال مکمل ہوئے میرے اسلام قبول کر کے، تو 26 سال 3 مہینے کی یہ چھوٹی سی مدت جو ہے، اس میں 91 مسجدوں کا الحمدللہ بن جانا، باگزار ہونا، ہزاروں لوگوں تک پہنچ کر ایمان کی جو دعوت دی گئی ان کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی. یا پھر یہ کہیے کہ جو علماء کرام ہیں ان کو قرآن کے وہ درس دیتے ہیں کہ کیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے محبت رکھتا ہے، ان تک آپ اپنے ان کے دین کا پیغام پہنچائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت پر جو ہے فرض عہد تھا ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو ہم وہی سبق دہراتے رہتے ہیں. اس سبق دہرانے کے دور میں اب ہندوستان ہی نہیں باقی دوسرے ممالک کے بھی سفر ہوئے. ابھی ملیشیا میں 11 ملکوں کے لوگوں نے جمع ہو کر کے علماء کرام نے خاص طور پر جو طریقے دعوت جو صحابہ کرام کے بعد ایک زمانے تک چلا، لیکن اس کے بعد ایک طرح سے بند جیسا ہو گیا تھا. بالکل تو بند نہیں ہوا، کچھ بزرگان دین اس پہ محنت کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ ایک ٹوٹ گیا تھا. اس سلسلے کی کڑی میں جب یہ کام شروع ہوا تو بہت سارے علماء کرام جو جمع ہوئے 11 ملکوں، ان لوگوں نے کہا کہ واقعی ہم قرآن پڑھ کے آئے تھے اور سالوں سے پڑھا بھی رہے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، بخاری کے درس دے رہے ہیں، لیکن ہم نے اس نظریے سے قرآن کو نہیں دیکھا تھا. جو نظریہ آپ کے جو کلاسز ہیں، آپ کے رفقا نے جو دیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن کے نظریات کو سمجھ نہیں پائے ہیں. سمجھ نہیں پائے تو عمل کیا کر رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جن کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ اکثر فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک حساب سے کئی علماء کے الگ الگ رائے ہیں، لیکن اکثر جمہور علماء کی رائے ہے کہ 6666 آیتیں شریفہ ہیں. اس میں سے
6113 आयत सिर्फ और सिर्फ दावत और दाव के तकमीले पे हैं। बाकी 553 आयात में मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, निकाह के और बाकी मसाइल पे हैं। जो कहा जा सकता है कि मोमिनों के लिए 553 आयात और गैर ईमान वालों के लिए 6113 आयत, जिसमें ज़िमनी तौर पे ईमान वाले भी शामिल हैं। लेकिन ये बात हम कहते हैं ये कुरान हमारा, अल्लाह हमारा, नबी हमारा, ये जो चीज़ें कही जा रही मुसलमानों के ज़रिए एक तरह से दूसरों का हक मार के कही जा रही हैं। अगर हम ये समझते कि कुरान हुदल लिन्नास है, हमारे नबी रहमतुल आलमीन हैं, तमाम आलमों के लिए जो रहमत बन के आए हैं, और अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। जब किसी मौके पे नहीं कहा, कुरान ने खुद कहा कि पूरी दुनिया के इंसानों को रोशनी दिखाने के लिए कुरान आया। जब पूरी दुनिया के इंसानों को दिखाने के लिए मुसलमान ही उससे रोशनास नहीं हो रहे हैं, तो ये बड़ी कमज़ोरी की बात है। और इसी जिम्न में जैसे कि अपने तारुफ कराया कि भाई बाबरी मस्जिद में की शहादत में शिरकत मैंने की, मोहतरम मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझ जैसे कमोबेश 5 लाख लोग जो पहुँचे थे, जो कहा जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे ये एहसास होता है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह मेरा मालिक, मेरा रब, मेरा पालनहार, उसी के सामने मुझे हाजिर होना है। वो मेरा अदल इंसाफ करेगा, मुझसे हिसाब मांगेगा। तो क्या मेरी हिम्मत हो सकती थी कि मैं मस्जिद के खिलाफ कोई कदम उठाऊं? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। ना बाकी लोगों की हो सकती थी। अब ये कमजोरी किसकी रही? अब अल्लाह के घर का तारुफ, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के नबी का तारुफ, अल्लाह के नबी की तालीमात के तारुफ कौन कराएगा? ये कोई नबी तो आने वाला नहीं है। अब हमारा अपनी जान जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी पर हम पूरे जो है तौर पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हम उनका हक अदा नहीं कर रहे, जिसके जिम्न में अंधा एक तरह से कह सकते हैं कि आंखें होते हुए अंधापन आ गया। लोग जब जुल्म जाती होती है, वो भीड़ जो होती है वो कुछ इंसाफ नहीं करती है। हमें तो ये लगता था ये मुसलमानों का खुदा है और मुसलमानों की ये इबादत गाह है। हम तो उसको एक दूसरे नजरिए से देखते थे। हकीकत ये है कि आज जो इस चैनल के जरिए आप जहाँ तक बात पहुँचेगी, उन तक ये बात पहुँचे मुसलमानों को कि ये जो कार सेवक थे वो अनजाने में गुनाहगार हैं। मैं भी अनजाने में गुनाहगार था। आप कोई नहीं था, लेकिन जो मुसलमान हैं वो ना जाने, ये उनका जब सबसे बड़ा गुनाह है। काम नहीं किया एक गुनाह है, लेकिन अनजाने रह गए। जो काम करना मुझे ड्यूटी ही नहीं मालूम, आपके चैनल के एक कैमरामैन को ड्यूटी ही नहीं मालूम, हम बात कर रहे हैं और वो कैमरामैन कहीं चले जाए, इसकी रील खत्म हो जाए, इसकी लाइट ऑफ हो जाए और वो हम अपनी बात कहते रहें, वो अपनी ड्यूटी ना करें, तो आप समझिए कि वो सबसे बड़ा गुनाह होगा। हम लोगों के हक का, दूसरे लोगों का हक, जितने लोगों तक बात पहुंचनी, जब एक कैमरामैन पकड़ में आ सकता है, तो ये जो लोग हैं वो कैमरा लगा के जो बैठा है अल्लाह, उसका जो है अब सामने हमारा किरदार सामने आ रहा है। सुबह से शाम तक, सुबह पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, हमने कोई हक अदा नहीं किया, ना बीवी का, ना बच्चों का, ना पड़ोसियों का, ना अपने गांव का, महल्ले का, अपने इलाके का, इस मुल्क का और इस दुनिया की, इस उम्मत की लोग प्यासे बैठे हैं। वो लोग जब भी कोई मामला होता है तो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम की तरफ माहिल होते हैं, रागिब होते हैं। अल्लाह ताला हिदायत देता है तलब के साथ। तो जितने लोगों ने भी कहा, अब आपने जैसे कि कहा कि भाई हर सर में खैर होती है, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कितने उलमाए किराम ने, हक उलमाए किराम ने कहा ये हर सर में से खैर निकलेगा, लेकिन लोग कहते थे देखिए ये मौलवी जो है हमें ठंडा कर रहे हैं, लेकिन उस सर में से खैर निकली। 29 कार सेवक, 29 जो कार सेवक थे, जिसमें मैं एक शामिल हूँ, वो तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हाथ पे इस्लाम कबूल करते हैं। बाकी और उलमाए किराम हैं, बाकी और तहरीकें हैं, बाकी और संस्थाएं या बाकी और जगह पे भी लोग जाके इस्लाम कबूल करें। जो लोग नहीं करे उनको चैन अमन आज भी नहीं है। अब हम ये देख लें
کہ جب بھی کوئی بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی کھڑا ہوا، چاہے وہ ہالینڈ میں کھڑا ہوا ہو یا کہ ڈینمارک میں کھڑا ہوا ہو یا کہیں بھی، وہاں پہ اسلامی لٹریچر دھڑلے سے بکتا ہے اور خریدا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اسلامی لٹریچر کو پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، روشناس ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہاں، جس طرح بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھی ہندوستان میں کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح 9/11 جو امریکہ میں واقع تھا اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں لوگ جو ہے سو اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ بالکل آپ نے بات بہت صحیح کہی۔ میں یقیناً اس بات کا اعتراف کرتا ہوں آج ہمارے چینل پر کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء کو چاہیے تھا کہ اللہ کو رب العالمین کر کے بتایا جاتا اور یہ کہا جب تمام مذاہب کے ماننے والوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا کہ اللہ ہی ہمارا عدل و انصاف کرنے والا، تو یقیناً وہ خوف سب کے دل میں ہوتا اور جو کام 6 دسمبر 1992 کا ہوا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت بہترین بات آپ نے بتائی۔ جس پس منظر میں آج کا ماحول ہے، بابری مسجد، رام جنم بھومی کا مقدمہ ختم ہوا، فیصلہ آ چکا، لیکن مسلمان مطمئن نہیں نظر آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں ابھی کچھ خلش باقی ہے۔ تو اس فیصلے کو آپ اپنے نقطہ نظر سے کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے صاحب، ہم نے چونکہ مسلمان اپنے عہد و پیمان کا بڑا پابند ہوتا ہے، اور ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو سچا شہری کہتا ہے دیش کا، وہ اپنے دیش کے پرتی ایک شپت لیتا ہے جانے انجانے میں کہ میں اپنے دیش کی سمپتی، اس کی کسی جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم نے ایک عہد لیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو، جو بھی فیصلہ آئے گا، ادھر آئے یا ادھر آئے، ہم اس پر کوئی چوچرا نہیں کریں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ایڈمٹ کر لیں گے۔ ہم نے کیونکہ عہد کر لیا تھا تو عہد کا ہم لحاظ رکھیں گے، ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اب حالانکہ جو دعوے داری تھی مسلمانوں کی طرف سے، جو دعوے داری تھی ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کی طرف سے، وہ دعوے داری آپ اپنی جگہ کتنی صحیح کتنی غلط وہ ایک الگ رائے ہو گئی، اب اس کو بحث کا مدعا ختم ہو گیا۔ اگر اس کو بحث کا مدعا بنائے تو پھر یہ دوبارہ یہ کیس تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب چونکہ پھر وہی لمبا راگ ہے، اب کیوں خارج کیا گیا، اس کا دعویٰ کیوں خارج کیا، اس کا کیوں مانا گیا، تو اب چونکہ مقدمہ ختم ہو گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک اس دیش میں ترقی کی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اس دیش میں بے روزگاری ہے بہت زیادہ، جب جو لوگ کچھ کریں گے ہی نہیں تو ان کی دنچریا، ان کی روزی روٹی چلے گی کیسے؟ اب وہ لوگ بیکار لوگ ہوں گے جو کام کاج نہیں کریں گے تو وہ اس دیش میں نقصان ہی کریں گے، برپا کریں گے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ جب کسی کے پاس کام نہیں ہوتا تو وہی لوگ جو نقصان دائک ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، اب کسان ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے، آتم ہتیایں کی ہیں، ان لوگوں کے اگر فلاح بہبود کے لیے پروجیکٹ بنائے جاتے، ان مدوں سے ہٹ کر کے اگر ہم صحیح ترقی کی باتیں کرتے تو آج یہ مدے ادھورے نہ ہوتے۔ بے شک صحیح پیش۔ جی ہاں، ہم نے جہاں تک میرا تجزیہ ہے، فیصلہ آنے کے بعد ہم نے بھی اپنے ٹیلی ویژن پر ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو باتیں مسلمانوں پر ملک کی آزادی کے بعد سے یہ الزامات جو مسلمانوں پر لگ رہے تھے کہ یہاں پر رام جنم بھومی پر ہی مسجد بنائی گئی، عدالت نے اپنے فیصلے میں دبے دبے انداز میں یہ کہہ دیا، یہ مانا ہے کہ مسجد جو بنائی گئی تھی جس کے نیچے جو ڈھانچہ ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رام جنم بھومی ہی ہے، جہاں رام پیدا تھے وہ جگہ ہے۔ تو جب عدالت نے یہ بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ جس الزام کو لے کر مسلمانوں کو کوسا جا رہا تھا وہ الزام سے تو عدالت نے بری کر دیا ہے اور مسجد کے وجود کو بھی کورٹ نے مانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہار کر بھی ہم بازیگر ہو چکے ہیں، یعنی ہار کر بھی ہم نے جیت حاصل کر لی ہے، تو اس طرح بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلمان وعدے اور عہد کا پابند ہے، ہم نے مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہم نے عہد دیا تھا اور یقیناً ہمیں اس عہد پر قائم رہنا چاہیے۔ میں ایک اور بات آپ سے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو مساجد کا معاملہ ہے، جس طرح سے آپ نے مساجد کی تعمیر کا جو آپ نے تہیہ کیا ہے، 100 مساجد اپنی حیات میں بنائیں گے، تو یہ معاملہ آپ کس طرح سے آگے لے کر چل رہے ہیں اور مسجدوں کی تعمیر کے علاقوں کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ان کی وہاں پر مسجد کی تعمیر کے اعانت کی جاتی ہے؟ سب اصل میں سن 47 کے بعد سے 1947 کے بعد سے
नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा उसका असर हुआ था। जो लोग मस्जिदों को छोड़ के चले गए वो गैराबाद हो गई। उन गैराबाद मसाजिद के तरफ में चंद थोड़े थोड़े फासलों पे मुसलमान आबादियाँ हैं, चंद घरों की हैं कई वो। तो जो हमने तो हदीस में पढ़ा, जो मस्जिद है वो ता क़यामत तक अल्लाह का घर मस्जिद ही रहेगा। तो उस दिन में मैंने ये पाया कि एक तो जगह लेनी पड़े, खरीदनी पड़े। तो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में जो मस्जिदें हैं, दिल्ली से लाहौर हाईवे पे 20,000 से ज़्यादा मसाजिद आज भी गैराबाद है। और दूसरा एक मामला, बड़ी खुशी की बात आपको बता रहा हूँ, हमने ये भी देखा है कि दुबई में एक सेंटर बनाया था मेरे शेख हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने। सेंटर बनाने की हमें इजाज़त नहीं मिली दावत के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक इदारा खोल सके, इदारे की इजाज़त मिली मुख्तसर अंदाज में। उसका बोर्ड भी बनाने के लिए हमें जो कलर, जो स्पेसिफाई जो लिखा जाता है, जिस अंदाज में किस कलर में लिखा जाएगा, क्या साइज का होगा, वर्ड्स क्या साइज के होंगे, उससे बाहर जा करके, मिसाल के तौर पे हज़रत आलिमिया रहमतुल्लाह अलैह नदवा के बानी के नामी से वो बनाया गया था। तो लिखा गया था आलिमिया मियाँ नदवी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तरह कुछ उस पर लिखना था। उन्होंने जो है ना अल नदवी लिख दिया। अच्छा। अरबी मुल्क होने के बावजूद आपने नदवी की जगह अल नदवी क्यों लिखा? और चंद अल्फाज जो छोटे बड़े किए गए थे उस पर कहा सिविलेक्स बढ़ाइए, और नोटिस आ गया। देखिए ये इस्लामी मुल्कों का हाल है। आप इंडिया में देखिए, जितना पाकिस्तान बॉर्डर से इधर इंडिया में आप देखेंगे, मलेरकोटला से लेकर के लुधियाना तक 400 से ज़्यादा मसाजिद हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की निगरानी में बनवाई, जिसमें गुनहगार ने भी हिस्सा लिया थोड़ा बहुत। हमने वहाँ पर मुसलमानों की आबादी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, और वो लोग थोड़े बेसोरी का आलम में हैं अभी। तो उन लोगों को जुम्मा पढ़ने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता था, क्योंकि जुम्मे के शराइत पूरे नहीं होते। तो आपने वहाँ कोशिश की कि इनकी 5 पंजगाना नमाजें तो हों। उस पंजगाना नमाजों का नज़म करने के साथ साथ हमने कोशिश करते उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर आबादी कम है, मालदारी कम है, उन जगहों का इंतखाब करते हैं। आपके इस सवाल का जवाब भी है। दूसरा, हरियाणा पंजाब को ज़्यादा टारगेट किया जाता है अपनी मसाजिद के लिए। अब मुझे साउथ इंडिया के या बंगाल से, बिहार से, असम से कई जगह से फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ भी मस्जिद तामीर के। देखिए हमने ये क्राइटेरिया लिया है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 0.5% से लेकर के 5% या 10% तक है, हम वहीं पर मसाजिद की तामीर करते हैं। जहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, काम कारोबार है, वो लोग तो मिलके बना लेंगे। जी जी, वो भी एक छोटी सी बात अर्ज करूं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अभी आपने हैदराबाद में 6 दिसंबर को पीछे एक बुनियाद रखी, हैदराबाद में कैसे था? ये हैदराबाद में साउथ इंडिया का दावा सेंटर बन रहा है, जहां पर उलमा इकराम को इस, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि कुरान करीम में अल्लाह ने किस तरह दावत देने का तरीक़ेकार बताया, उस तरीक़ेकार कुरान हदीस के दायरे में ही रह करके हम अपनी बात ना कहकर अल्लाह और उसके रसूल की बात कहेंगे, और वो कैसे तरीका दावत हो, तरीका निसाब हो तबलीग के का, तो उस पर जो है ना उलमा को जो है ना पढ़ाएंगे। और साउथ इंडिया के लोगों को दिल्ली जाने में तकलीफ हो रही थी, और ज़बान का मसला है, खान पीने का, रहने का मसला है, तो इसलिए ये सावा सेंटर बनाने की कोशिश की गई। तो इसी वजह से ये मस्जिद जो है ना हैदराबाद में बनाई जा रही है, हाफिज बाबा नगर हैदराबाद में। एक अहम सवाल मैं समझ रहा हूँ छूट रहा है कि जो तब्दीलियाँ इब्तिदा में आपकी ज़िंदगी में आई, और ये हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि मस्जिद की शहादत के बाद, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियाँ रहनुमा हुई, और आप किस तरह दामन इस्लाम से करीब आए और इस्लाम में दाखिल हुए। इसके मुताल्लिक़ भी लोगों में बहुत ही तजव्वुज़ है। अगर आज उसका भी खुलासा कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए भी मुफीद होगा, हमारे लिए भी बात मसरत होगी। जी देखिए, गूगल और यूट्यूब पर तो काफ़ी मेरे इस पर इंटरव्यू तफसील से आए हैं, और जो चीज़ के लिए आजकल मुझे रुकना चाहिए, मैं उस अंदाज में एक लफ्ज़ कहूँगा। मोहम्मद आमिर बलबीर सिंह यूट्यूब गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो उसमें पूरी तफसील मिलेगी। लेकिन एक मुख्तसर सा पहलू ये कि मैं जिस शख्स को
उस गुनाह के काम के लिए लेके गया था। गुनाह दो तरह का होता है, एक दुनिया के कानून का गुनाह, एक अल्लाह के कानून का गुनाह, दोनों की नज़र में गुनाह। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क है हम, और इस जमहूरी मुल्क को एक ऐसे वक्त में चैलेंज करके हम लोगों ने वो गुनाह किया था। इसको इसलिए दुनिया के कानून की नज़र में और अल्लाह की नज़र में गुनाह इसलिए कि अल्लाह के घर जो इबादत करने के लिए जाना था वहाँ हम उसके खिलाफ खड़े हुए। तो ये दोनों गुनाह करने के लिए जिसकी तस्कील में करके लगा था मेरा भाई योगेंद्र पाल सिंह, उसने सबसे पहले अल्लाह ने उसको हिदायत 10 जनवरी 1993 को दी, 1993 में। वो इस्लाम कबूल करने के बाद 4 महीने के लिए जमात में गए। वापस आने के बाद सबसे पहले उसने मेरी फिक्र की। उसके साथ कुछ हालात आए, तफसील उसमें मिलेगी चैनल्स पे। और जब वो वापस आते मुझे भी इलाज के लिए ले गए हिकमत के साथ। देखिए, जब कोई इस्लाम कबूल करता है, ये कुरान और हदीस इंसान के अंदर बसीरत पैदा करती है। मेरे शेख अक्सर फरमाते हैं कि आपको तमाम चीज़ें वैसे तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप बात काम करने बैठेंगे, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, जब आप खैर का काम करने के लिए जाएंगे, अल्लाह रहनुमाई करते हैं और उसमें खैर का मामला इतना, उसमें बरकत ऐसी डालेंगे, ऐसी रहनुमाई करते हैं कि अनजान आदमी भी वो काम कर जाता है जो एक जानकार आदमी नहीं कर पाता। तो उन्होंने जो मुझे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलवाया, सोनीपत हरियाणा का एक मुकाम है, 1 तारीख को उनके जलसे होते हैं। वहाँ पे मुलाकात के बाद हम लोगों ने गए किसी मकसद से कि मेरा इलाज होगा। दूर तक ख्याल नहीं था कि मैं मुसलमान होऊंगा, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। लेकिन जब ये बताया कि जिस मस्जिद को आपने शहीद किया है, जिसको ढाया है आपने, वो तो अल्लाह का घर था, हमारा तो कुछ नहीं। हम तो उसके हाजी नमाजी हो सकते हैं, उसके इमाम मुतवल्ली हो सकते हैं, मौजिन हो सकते हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसका वाहिद मालिक अल्लाह ही है। इसलिए जिसके घर को डाया उसी से माफ़ी मांगो, और उससे माफ़ी तो मांगने का, तौबा करने का तरीका ये, उसको अपना भी मालिक मान। जब मालिक है तो वो आपका भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, तमाम जहां का मालिक है। उसको जब इंट्रोड्यूस कराया, आयतुल कुर्सी की तफसीर और सूरह इखलास की तफसीर आज मुझे समझ में आती है, जब बताई तो समझ में आया ये तो मालिक है, ये तो मेरा भी मालिक है। अब ये मेरे मालिक है तो मैं इसको मालिक मान लूँ। लेकिन मालिक मानने के साथ ऑथेंटिसिटी के लिए जो नबी प्रोफेट भेजे हैं अल्लाह ने, आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है, वो अल्लाह के नबी है। तो ईमान वाला हो गया। ईमान वाला हो गया तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो गया। अब उसने कसम उठा लिया, हलफ उठा लिया, कलिमा पढ़ लिया कि अब मैं अल्लाह तुझे अपना मालिक खालिक मानता हूँ और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैरो मानता हूँ। मैं उसी तरीके में ज़िंदगी गुजारूंगा जो तरीक़ेकार गुजार के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आसिरन साहबा किराम को सिखाया, जो तरीक़ेकार, उस पर ज़िंदगी गुजारूंगा। जब ये ऐद कर लेता है तो अल्लाह की ज़ात खुश होती है बंदे से, और उस बंदे के तमाम गुनाह पिछले माफ़ करता है। और गुनाह जब माफ़ करता है तो इनाम भी देता है। एक गुनाह ही माफ़ नहीं करता। अल्लाह ने इनाम के तौर पर जो मुझ पर जो पुरानी जो कैफियत थी वो सब ख़त्म, और मैं आज आपके सामने हूँ। तब से आज तक मैं